The word of causative verbs. causative verbs मुकम्मल इस वीडियो में। causative verbs क्या हैं? अगर हम देखें तो अक्सर हम काम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार हम काम दूसरों से करवाते हैं। जब भी सब्जेक्ट या हम सेंटेंस के अंदर काम किसी और से, किसी और चीज से करवाते हैं तो उसे causative कहा जाता है। उसमें मुख्तलिफ causative verbs इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली इंग्लिश के अंदर 7 causative verbs हैं: make, have, let, help, force, get and allow। make and force अक्सर एक साथ इस्तेमाल किया जाता है एक ही मीनिंग्स में। have and get भी एक ही मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। let और allow भी एक ही मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि help अलग इस्तेमाल होता है। इन 7 काजेटिव्स के अलावा इंग्लिश के अंदर जो दूसरे काजेटिव वर्ब्स हैं वो है ask, motivate, lead, inspire, permit, persuade, convince, bribe, beg, encourage, pay, enable, force and cause। मैन एंड अदर causative verbs पढ़ने के बाद अब आइए एक और कैटेगरी देखते हैं। causative verbs की ये 2 कैटेगरीज: causative verbs with to infinitive, causative verb with bare infinitive। causative verbs किसी भी सेंटेंस में अगर आएगा तो उसके बाद दूसरा भी एक वर्ब आएगा। अगर उस दूसरे वर्ब से पहले टू लगा है तो ये टू इन्फिनेटिव causative वर्ब है, और अगर उस दूसरे वर्ब से पहले टू नहीं लगा तो ये bare infinitive causative verbs हैं। causative verbs with to infinitive में get, convince, enable, cause, allow, force, lead, help, persuade ये वो सारे causative verbs हैं जिनके साथ to infinitive लगाया जाता है। causatives with bare infinitive में है let, have, make, help ये वो causative verbs हैं कि इनमें से कोई भी अगर एक सेंटेंस में आएगा तो इसके बाद आने वाला दूसरा जो वर्ब होगा उससे पहले to नहीं लगेगा, सिवाय get and help के। get and help एक वाहिद वर्ड है जो कि टू इन्फिनेटिव भी है और बेयर इन्फिनेटिव भी है। get and help दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर सबसे कंफ्यूजिंग causative जो हैं वो है get, have and make। स्टूडेंट्स अक्सर causative verbs सीखने के बाद इन तीनों में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ब्लैंक में इंतखाब करना हो किसी भी एक का इन तीनों में से तो थोड़ी सी कंफ्यूजन उसे रहती है। स्पेशली get and have में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इनमें से get कहाँ इस्तेमाल करें और have कहाँ इस्तेमाल करें। इस वीडियो में आपकी ये कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाली है। आइए सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ causative विद bare infinitive। उसमें सबसे पहला है make, she made him clean the dishes उसने उससे बर्तन धुलवाए। have, they had their children do their work उसने अपने बच्चों से होमवर्क करवाया। let, I let him drive my car मैंने उसे अपनी गाड़ी चलाने दी। She helped her sister bake a cake उसने अपने सिस्टर के साथ केक बनाने में मदद की। I got the painter to paint the house मैंने पेंटर से घर पेंट करवाया। अब आते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग causative verbs की तानिब जिसमें है get, have and make। make कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? make इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी को फोर्स करें, मजबूर करें कोई काम करने के लिए उसकी मर्जी के बरखिलाफ, यानी उसमें उसकी मर्जी है या नहीं लेकिन हम उससे वो करवाते हैं। जैसे कि she made her children clean their rooms उसने अपने बच्चों से इनका कमरा साफ करवाया। अब बच्चों की मर्जी थी या नहीं, लेकिन जो उसकी माँ है उससे कमरा साफ करवाया। अब इसका कंपैरेटिव क्या होगा? she forced her children to clean their rooms possibly against their will उसने अपने बच्चों को मजबूर किया कि वो अपने कमरे को साफ करे। The teacher made the student to do extra homework टीचर ने स्टूडेंट से एक्स्ट्रा वर्क करवाया। The teacher compelled the student to do extra work अब आते हैं get की तरफ। get हम उस वक्त सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं लेकिन उसकी मिन्नत करके, उसे राजी करके, या किसी की मदद अगर हमें दरकार हो तो हम उससे रिक्वेस्ट करके उसकी मदद ले लेते हैं। इन सिचुएशन में get इस्तेमाल होगा। I got my car washed मैंने अपनी कार वॉश करवाई, धुलवाया। तो ये कन्वेंस और परसुएड कैसे होगा? I persuaded my brother to wash my car मैंने अपने भाई को मनाया, राजी किया, मिन्नत की कि वो मेरी गाड़ी धोए। She gets her mother to help her with the homework उसने अपनी मदर से अपने होमवर्क में मदद करवाई। She persuades her mother to assist her with the homework। have कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? have में हम किसी से काम उस वक्त करवाते हैं जब वो काम उस बंदे का करना ड्यूटी बनता हो या उसे हम हायर करें,
یا پھر وہ اس کی رسپانسبلٹی ہو. جیسے اتھارٹی بن کر ہم اپنے سبارڈینیٹ سٹاف سے کام کرواتے ہیں، یا پھر کوئی پروفیشنل جو کہ ایک کام کرتا ہو اس سے ہم کوئی کام کرواتے ہیں، تو وہ اس کا پروفیشن ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم اسے ہائر کرتے ہیں یا پے کرتے ہیں. ان صورتوں میں ہم نے کازیٹیو میں ہیو استعمال کرنا ہے. I had my hair cut. میں نے اپنے بال کٹوائے. I paid the hairdresser to cut my hair. میں نے ہیئر ڈریسر کو پیسے ادا کر کے بال بنوائے. I had the documents typed. میں نے ڈاکومنٹس ٹائپ کروائے. I ordered my secretary to type the documents. یہاں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ I made the document type, I let the document type, I got the documents type، نہیں، یہاں صرف have آئے گا کیونکہ اتھارٹی کے طور پر آپ سیکریٹری سے کام کروا رہے ہیں. تو سمری کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ گیٹ کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی کو راضی کریں، منائیں، پرسویٹ اور کنونس کریں. ہیو کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں ہم آرڈر دیں، پے کریں یا کسی کو ہائر کریں، یعنی ایز اے ڈیوٹی. میک کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی کو کمپل، مجبور کریں، فورس کریں، وہاں استعمال کیا جاتا ہے. ایگزامپل ادر اینڈ ٹو انفینیٹیو کازیٹیوز کا. آپ کو ہر سینٹینس میں جو ریڈ نظر آئے گا وہ کازیٹیو ورب ہوگا، اور جو بلو نظر آئے گا وہ ٹو انفینیٹیو ورڈ ہے. I asked my student to complete the work by Friday. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے فرائیڈے تک ورک مکمل کروانے کے لیے کہا. His speech motivated the team to work. اس کے اسپیچ نے متاثر کیا ٹیم کو کہ وہ ہارڈ ورک کرے. The leader led the group to achieve their goal. لیڈر نے گروپ سے اپنا مقصد حاصل کروایا. Her charity work inspired many to volunteer. اس کی چیریٹی ورک نے بہت ساروں کو والنٹیئر بننے پر آمادہ کیا، متاثر کیا. The manager permitted us to leave early. مینیجر نے ہمیں جلد جانے کی اجازت دے دی. He persuaded his friends to join English language classes. اس نے اپنے فرینڈ کو راضی کیا، منایا اس بات پہ کہ وہ انگلش لینگویج کلاس کو جوائن کرے. She convinced her parent to support her to study abroad. اس نے اپنے پیرنٹس کو منایا، کنونس کیا کہ وہ اسے سپورٹ کرے ملک سے باہر اسٹڈی کرنے میں. She bribed the official to forward her application. اس نے رشوت دی آفیشل کو کہ وہ اس کا اپلیکیشن فارورڈ کروائے. He begged his teacher for an extension on the deadline. اس نے اپنے ٹیچر کی منت سماجت کی کہ ڈیڈ لائن میں توسیع کرے، اضافہ کرے، بڑھائے. He paid the mechanic to fix his car. اس نے میکینک کو پے کیا اپنا کار فکس کرانے کے لیے. New software will enable us to improve our method. نیا سافٹ ویئر ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم اپنے طریقوں کو امپروو کریں. She forced him to apologize for his behavior. اس نے اسے مجبور کیا کہ معافی مانگے اپنے رویے پر. His reckless behavior caused a lot of problems. اس کی لاپرواہی بہت سارے مسائل کا سبب بنا. یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے وزٹ کریں مائی انگلوپیڈیا چینل. شکریہ.